Одоо 9 секунд. 8 секунд. Дахиад мод. 2 секунд. Йоо зарай. Эцсээр. Юу чиний манай чи баг байт юм шууд дүүрэн шаш миг дүүрэхгүй шээс. Энэ үс дараа саалгад авалцсан шүү дээ. Тэпэнэч. Мэдгүй. Алло. Тэрийг аавна гэсэн бүх байхгүй. Би бол юу зэрэг мэрэг аавна гэсэн бүх байдаг юм биш. Йоо just Сайн хөдөлсөн. Хайсоо бүлээ сэнгод. TI финансыг уулзч юм даа. Тэгээд full screen болсон. Оо энэ бодмоор ихтгэхээр тэгээд баац. Эднийх эрттэй гол нь манай эрт жоохон юу шаагаад байна. Энэ вар тэгээд өө цогт очтоо. Дизайнерс зөвлөлээ. Дах бат явж байгаа. Хамгийн өндөр шаардлагатай болсон SMS гэж. Дэш. Өөр нь бол тийш. Нараас. Радиах мастер үү? Ирчин хэрэг. Энэ вар дийж бичих. Sorry. Яаж бит. Эдгээр варда аймар сайн хамгаалж байна. Нэг сусад. За окей. Одоо яач? Гайвалж байна. Аймар чанга байна. Чихний суусахаар. Шигтгоош чамтаас ирэх. Биднээс яриа цаашаа орохгүй сте. Орж байгаа шүү дээ. Тийм үү. За уучлаарай үзэгчтэй. Артын жүжигчтэй байна гэж. Тийм биш. Юу нэгчтэй. Соёл юу лээ? Соёл биш юу лээ? Хамгийн том нь юу лээ? Артын жүжигч төрийн сойрхост. Топ гэж танаас сонсон. Одоо байгаа нэ. За шилд болж. Хүүти. Ямар гоё юм бэ? Ой, Чорт. Battle Pass дээр байсан нэг 5 баатар байсан шүү дээ. Тэр чиг анимашнэр амар гоё харуулж шүү дээ. Тийм үү. Тасархаа. Бат нэр ямар баатар уу? Тайзан дээр үү? Йоо, энэ хараа цэг стадион амар үлчсэн юм шиг болсон. Вау, ийм үлчт үзүүлсэн тасархаатай. Амар штэ. За голдон фангулер. Үгүй. Митүс Мирана. Өнөөр TP байгаа тугаа тавьсан бодгоор. 3-4 хиро ингээд л идээд яваад л санаас. Гоё өдрөж байгаа гоё. Найг оф ирж байгаа л та. Ямар баг нь өргөх вэ? Ах юм.
PSG, LGD буюу хятад өрөх үү? Йоо. Дахиад Украинчууд өрөх үү? Тийм спирит. Харин. Liquid буюу Америкчууд өрөх үү? Мистер VP найл хаадах юм. Юутэй? Америкустэй гүйлөө. Өвжигийн энэ хоёр ялт бол үнэхээр шавхаан дундаас гарч ирсэн хоёр шилд штэ бас. Тэ? Lower bracket руу наад сонирн болцсон явж байгаа гарч ирсэн штэ. Legends don't follow in the footsteps of others. Toronto Tokyo. Toronto Tokyo-г нь хараад тахад жоохон юу талдаа тий. Царай. Якут гэдэг үү? Юу гэдэг вэ? Ястан байдаг шүү дээ. Якут угаасаа якут шүү дээ. Тэ. Юу ч масарч идэх юм. Тэгвэл чи угаасаа гэртээ гараад ирэх шүү дээ. Чи нөгөө сайн формат юу ч гэдэг танд оролцсон. Яг түрүү чи 40 метр. Virtus Pro. Би чи Virtus Pro гэж жилд TI орно уу гэдэг. Тавьсан байгаа да. Оо юу хагасаа гараад ирлээ шүү дээ. Тэгээд цогоо. Битэж буугаад ирдэг. За шилдийг гаргаж ирээ тавьчлаа. Банглер. Яа. The finest Dota teams in the world. Ихэр гой зохион байгуулсан. Гоё. Энд би сарай та. Хүнээс босхгүй шүү дээ. Нэг буцаал та өгч яас. Би сэдвэлэг сарж байгаа алдчихлаа sorry. Virtus Pro ч одоо Норвегийн баг тий. Европын төлөөлөл. Азийн нэг төлөөлөл, Европын хоёр төлөөлөл байгаа юу? Ази 2 үстэй. Америкийн нэг төлөөлөл. Би ч Аз төлөв. Би бүгд байгаа чинь. Орс гэмнэдэр чинь. Би бүгд топ хийж байгаа да топ ирээрээ. Би удаа топ чинь нэг санаа. Машин сэр байгаа юм. Тэжтэй. Нуулдаг. Аа. Ой. Амар сүртэй юм юмны араас хагас мордог. Хятадын 2 ростер байгаа юм байна. Азаас 2 байгаа. 2 байгаа юм шүү. Европоос 2. Хятадаас 2 байгаа шүү. Өмнөд Америкаас 1 байгаа. Миний бодлоор Liquid тасагдаа. Гэж Liquid доошоо бол унах юм шүү дээ. Spirit. Тэгээд доороосоо гарч ирэл финалдад үзэх болов. Mo value юм өгшөө үг шалтгаан. Яах вэ? Тэ. Тэгээд наадха одоо ирэх болоо. Юмд анхаар энийгээ дуусгаж явал. Грэгүүц зүгээр. Атарэ бороо. Атарэ энэ бүртүрүү. Remember, Gabe, it's just a game. Oh, yeah, that's true. Wait, did he just tilt you with your own voice launch? Yes. What? Hi, I'm Gabe Newell. And like many of you, I have a complicated relationship with Dota.
What's not complicated is when you bring the best players in the world together at the highest level of competition. And I'm personally very pleased that we're able to do this in Seattle for the first time in half of a decade. So to all of you, welcome to the International. It's been 6 years, Dota fans. Seattle, did you miss us? Tsunami. Яасан чи юу нэртэй дээ Tsunami. We missed you too. It feels so good to be home, baby! Welcome back home! Best Dota teams in the world at the best Climate Pledge Arena in the world coming down here to fight for their lives. This is what we live for, baby. This is it! We brought 20 teams here on the road, and 8 of them remain for the International. Are you guys ready to see them duke it out? Ladies and gentlemen, welcome back to Seattle! I'm definitely excited about TI returning to Seattle. It was basically where it all began, right? I love TI in Seattle. I feel like this is the best TI that ever have been. I'm super stoked for Seattle. Arena was a really important place for Dota. That arena was really magic. I've heard from a lot of players that Seattle TI is always like something special. I never got to play there, so I'm really grateful to get to that city. I think it's also a really beautiful city. Of course, it's gonna be the same arena like the last TIs, right? So it's gonna be cool to be at that place in person. It's quite a historical place for a Dota player, I think. Шинжил арай PSG LGD үргэлжлэх юм шүү дээ. 可能会有更加特殊的自信吧，然后一切都还是要先等到去呼吸一下西雅图的空气吧，然后去感受一下那边的氛围。Muy emocionado, o sea, fue mi primer tiempo fue en Seattle y como que siento que volver ahí puede marcar para mí un antes y un después, así que me siento muy emocionado de ir ahí. I'm really excited for TI to be coming back to Seattle. The crossing of worlds there, and like family members or friends getting to like see that piece is like really cool and special, I think. Having TI back in Seattle is gonna be really fun. I think it's gonna tie into a lot of the nostalgic value that I have for my early TIs. I really want to find some Starbucks in Seattle and try it. It's okay. Basically, it's like the OG place in some ways. So I'm really excited for it to be there. It's such an iconic place for a Dota tournament. Seattle is like the TI city. Seattle will always hold a special place in every Dota player's heart. Ямар хоёр баг тоглох гэдэг лээ. LGD Azure 2 юм аа. Gladiators. There are no words to put this feeling. It's very special, unique experience for me to be watching and not having to deal with the pressure and just purely enjoying the picture of it and the memories and what happening before is just such an incredible feeling. I'm really grateful to be here, actually. And what about you, Lucas? We're going to be having our first 2 teams walking out on stage very soon. Not just yet, though. I mean, this is magical. I can't really even explain it. Look at how beautiful this is. This is by far the best thing we've ever had at TI, without a doubt.
I'm just fully with Evie. It's so hard to be able to put everything into words. I just want to look. I don't even want to speak right now. The opening ceremony, it was absolutely beautiful, but it is time. We have to see some Dota action. We have to see some teams walk out, and we're going to be graced with Gaming Gladiators, our first team to Climate Pledge Arena. Can hear the roar that the arena has to them. Look at Thracia pulling out the muscles there. He wants to go far. He wants to be able to play as many games on this stage as possible. They've been able to do majors, but will they be able to show up on the stage that really matters against their first opponent? Team is the underdog. They have been the underdog all month, and now they're having the whole arena cheer their teammate names, cheer their player names. We're going to see these 5 players and see if they're able to stand up against the task that is Gaming Gladiators FE. My goodness, can you imagine how Nouns are feeling right now walking onto that stage? I mean, I was just watching Gunnar walk in there. He's been wanting to play on the main stage for so long. This has been a dream of his for so long, and they have something to prove here today versus Gaming Gladiators. I mean, this is like a David and Goliath kind of situation. Even though GG are coming in from the lower bracket, they were the dominant team all year. They were the team to beat all year. So this is going to be a true test for Nouns here. Pretty much, this is the last NA team left, which probably no one expected them to be here. You know, the whole underdog story and reaching top 8, and they're still not done, you know, because they played in the groups and it was 1-1. So I feel like Nouns, they have something special prepared for gaming in this one. I mean, they have to. Nouns just as a whole, I feel like you can describe as special. Even throughout DPC tours, we're seeing them pick up a lot of different heroes in very unique places already, just on the road to the international. We saw Gunnar playing Ogre mid, and when it comes to officials, that is very out of the box. The same thing with Moo, their offlaner, picking up that Witch Doctor. Dazzle as well. Ogre, offlane too, Rezo. Yeah, they have very unique strategies, and they use and profit a lot as well from the past games. And I'm just happy to see Gunnar on this stage. Like, I know this guy for a long time, and there's a story about him. Like, when he lost one of his TI qualifiers, he went straight up like to the basement and like practiced non-stop. Like after that, like really, this is shows like his his will of like do it no matter what. And I'm really happy that I look at him right now, like on this stage performing, like already in top 8 and having a chance to like be this incredible Cinderella story going forward with it. Yeah, and he got here with his own flair, right? Just like Nat was mentioning, with the Ogres, the Witch Doctor offlanes, the first pick Naga Sirens. I mean, this team has brought their own special flavor or variety of Dota, I would say, to TI, and it's taken them this far. So I'm just really excited to see if they've cooked up anything new, if they're gonna keep doing the picks that we've seen, or if they've maybe they're gonna bust out that Dark Willow carry for Hector. I know that's not his style, but that seems to be the new, flavor of the week hero. And Hector, he's been amazing. You know, if we talk back a couple of years ago when he was playing for the Beast Coast, he was always that guy, the K1 TP. One of the reasons why the games are longer, because he tends to farm slightly, more than some of the other carries. But his PL performance against TSM, he was really pushing the limits with the hero. And glad to see that he's back on track, because, watching Hector play, he's been studied by most carry players for a good reason for a really long time. I also want to compliment Lelis on this team. I was like really surprised
surprised about his performance on this TI, and like especially like heroes like Clockwork and Skywrath Mage. He's been performing insanely well, like doing all the rotation and like always hitting up his spells like perfectly. And I don't know, it's just like it's very good to see him like how he switched from the position 3 to position 4 and like performing like in this incredibly high level already. Okay, well, if we're already naming all the Nouns players, we may as well put Yamsen in there as well. I think a special shout out to him because just before qualifiers, after they had the unfortunate performance at the Bali Major that they did, Yamsen went from 1 to 5, right? They had that roster change up for them. That's how they were able to bring in K1 and they're able to show up like they have now. So Yamsen as well making a really big change for himself, and now he's a top 8 TI-12 finalist. Yeah, he looks like he's been playing support forever. I mean, but I'm so glad you brought him up because you have to give kudos to a player willing to sacrifice themselves for their team. Because based on the interview that I heard with Gunnar a few months ago when they first made the initial roster shift, Yamsen himself was like, we need to make a change. Position and like bring the other player in, like sure I'm gonna do it. Like I'm that player myself too. Like I switched many roles during my career just because like I wanted to play like with the people that I admire and respect. Like if it takes that, you know, going out of the comfort zone and learning something new, I'm willing to take that risk, you know. Mm-hmm. It's not only just us, by the way, that feel this Nouns flair when it comes to heroes, where they're going to play it. Because I was talking to Quinn, and he said the hardest thing about facing Nouns is that you could put hours, days, maybe 4 days worth of prep into Nouns, but they could show up and they could just throw that out the window. Every prep that you've done, and they could just pick something new, something that no one's expecting at all, because that's what they've been working in the backlines, and they think that catching someone off guard is going to be what pushes them through an elimination, takes them that level higher, and is able to elevate them. So Gaming Gladiators also have a pretty tough task ahead of themselves. Absolutely. I mean, they're very creative as a team when it comes down to picks, how they're going to play it. I think Moo plays a big part. Down to being versatile in the heroes that he's been playing, you know, he can pretty much play anything. This offlane Dazzle, offlane Witch Doctor brought a couple of records as well in terms of healing at TI because of it. And this guy, you know, he didn't play at TI since he got the second place at TI6, and then he was kind of gone, you know, showing up here and there, but started to play again recently, and it really paid off. And I'm really glad to see some, you know, old school players coming back and coming in very hot, reaching top 8 already. For sure, always great to see. But on the topic of Gaming Gladiators, I mean, it's really funny to hear Quinn say that about Nouns, because I feel like in a way, Gaming are kind of antithetical to how Nouns work, right? The complete inverse. Right? You feel like you know what they're going to pick. They're very good at what they play. People prepare for them, and they still lose to their heroes. So to have a team that has such a stable hero pool, you know, by the book from mostly everything, with the exception of the Necrophoses coming out recently, with the exception of the support invokers, you kind of know what Ace is going to pick. You know what they're going to build around. You know what kind of carry style Duratio is going to be playing. So it's going to be an interesting collision of styles here. They did bring some new heroes though, like this Chen from Celery. Like we didn't see many Chens in this tournament. I think the Riot is also picking up that Weaver, that not a lot of carry players are willing to take that risk, because it's very squishy hero, and he, like for this team, like they can rely heavily on Ace, because Ace is that kind of like guy who's like sometimes even their main carry. You know, you see this Brewmaster like going Midas is Radiance. He's not like really playing position 3. He's playing like more of a Van, and Duratio is like taking over like this aggressive carry hero that's running around the map and making space for him. We're actually going to directly compare Ace and Moo. We've talked about the clashes of flares, the clashes of styles here between them. And Moo, having only played 2 extra heroes, a lot of different ones though for himself. So he, yeah, we kind of already highlighted there, but the Ogre and the Dazzle, this was stuff that they picked up in playoffs last week. Yeah, and it's interesting to note that the Dawnbreaker, which is one of the popular offlaners of this patch, Moo just hasn't played it, you know?
I think that his Brewmaster is one of the scariest in this tournament, and this is a hero that you cannot give away. But at the same time, you never know when he's going to bust out his offlane Witch Doctor, his offlane Dazzle. I mean, anything could happen. With Ace, he's just the rock of game, and like we've mentioned, they build around his primal beasts and his bristles, and he always delivers in terms of farm security. He always delivers in terms of, you know, correct target priority in team fights, and that's why he's so scary. It feels like you can never shut him down, but he'll never catch you off guard in terms of hero picks. Yeah, one of the reasons why they were so successful throughout the year is this Ace stability. They're offlane duo, but Ace as a player, I think he needed to adapt the most after, you know, the big patch drop, because they were playing this early base Dota, you know, buying all these auras and then grouping up, finishing the games pretty quickly. He needed to swap things around because of all of these aura buyers. They were gone, so he needed to implement new heroes. And really glad that they are also playing this faster style of Dota. You know, the average game time at TI was around 40 minutes, and they are speeding things up. Because if you look at their last series that they played against 9 Pandas, they really demolished them. These games were so quick. One game ended in 19 minutes. Wow. There's also a secret behind Ace and Tofu and why they're so successful in the lane. I know for sure that they've been playing like party games, maybe on even Power of friendship. Yeah, the power of friendship. They've been playing on Smurfs together like for a long time, and that's why like they're winning all these majors, because they have such a big synergy like between them, and they understand each other pretty well. Like, you know, both hero pools and stuff, like how to do this micro little things on the lane that, you know, would win you the lanes. And you know, that's the key to their success. I thought you were actually going to say it was their coach, CY, because that's also a new addition for them this year. And CY, Estini, two very different styles of coaching, I'd feel, Effie. Oh, completely. Oh, she's ready for the monologue. Okay, yes. No, so I don't want to go too in depth about it because we did touch up on a little bit, but I feel like Estini is a very cerebral kind of coach. He makes his style more so about the hero picks themselves, not so much in the motivational aspect or in the, you know, working on each player individually in terms of their psychology or not, whereas CY does that. He's that motivational coach. We're going to see how the coaches are going to be able to motivate, what they're going to pick as draft for game 1 this year. Versus Gaming Gladiators. Game 1. За одоо ороод үзчихъя л да. Bueno. Баггүй штэ. Яаж үзэх юм бэ? Bristol, SB, will we seeing those ones let through Dazzle a little? Man, I don't think Bristol is getting through. It's just too hard to deal with of that hero. Like it just creates so much pressure on the enemies to stop him completely, and it allows your other heroes to be completely free if the enemy team does that. Yeah, but I feel like there are so many heroes that have presented themselves as problems in this patch that sometimes Bristleback does get through. Like, we've seen him come through in the playoffs a few times. I feel like another one of these Bristleback type problem heroes is a Spirit Breaker. Often when teams let him through, they try to counter it with something like a Shadow Demon or a Yule's Buyer, and it just doesn't work out. So I do wonder if we're going to see the cow in this series. Yeah, this Spirit Break is kind of here that puts you on a timer, because the later the game goes, the more broken it becomes, because he's going to have more move speed, more items, and like more chaos is going to be created in the fights. The big hero that I'm looking into, especially for Gaming Gladiators, is CK. This hero is just insane. The amount of farm that the hero can get, and also team fight, like you hit your early items, and like it's just too powerful. Mm-hmm. Yeah. There's also the Brewmaster that we mentioned. I mentioned this a little bit earlier, but I do feel like Moo is one of the best brews at this tournament, and in Noun's series versus TSM in the Road to TI playoffs, this hero was the bane of their existence. It's the reason why they could never end the game on their timer, and yeah, this is pretty scary. Usually teams solve a brew with carries like Luna, things with AoE damage that can kill the brewlings later on, but Luna has had a bit of a decline. I mean, historically, Anti-Mage and Nyx was like counter picks to the Brewmaster, but those heroes are not gonna be seen in this meta for a while. I mean, if there is a team to play Lifestealer, it is Gaming Gladiators. Duraccio always calls for these bizarre last picks sometimes. I remember at the BV Dacha tournament, we were sitting down and watching the gaming draft in the green room, and then this Lifestealer comes out
overall last pick, everyone was confused by it. CY walks into the green room. He's like, that was a Duraccio call. That was not me. I do not believe in this pick. But they actually ended up winning the game. So sometimes you have to trust your carry. And we've seen the smiles coming out from Moo because he should be pretty happy about getting Brewmaster in the first phase, because this hero does pretty much everything. If the game drags post 40 minutes, this hero just becomes insane. If you don't have enough to kill the Brewlings during the split, especially sieging the high ground, this is the most difficult thing in Dota. It's been like that forever. Brewmaster comes in very handy. And on the side of Gaming Gladiators, we did touch upon Weaver as the pick, which can be played as a carry. This like newer build where you pick up early shard, you go for Deso, and then you start joining some of these earlier fights. The hero, a bit squishy, but it can also be played as position 4. Tofu didn't play it yet, but there were other teams that they try to experiment, especially Tundra with this position 4 Weaver, and it looked really good in the laning stage. And also a hero that can scale. If we're talking about the position 4, which you get items like Road of Atos, upgrade it to Gleipnir later on, some Solar Crest, you're, transitioning really well. Yeah, I want to touch on that position 4 Weaver a little bit more, because when Tundra played it, they were able to be really aggressive. They were able to take over a lot of this map, and if the game were to play out in an immaculate fashion, they would have closed it out in about 20-22 minutes. So Weaver might be hitting this pace, this tempo. You guys also touched on the Gaming Gladiators want to start bringing a little bit more with this map. Yeah, they were doing some really cool things with that Weaver, actually. I remember watching 9 just rotate mid behind the tower around minute 5 and just kill the enemy mid laner that Thompson had gotten really low. So Weaver is one of those supports that if it is flexed, it can just be played in ways that are very open in the game. And just back during the DPC, when support Weaver was very popular first pick material, it was Tofu who kind of brought it into the meta with the Vessel. So I was going to say why the Weaver works so well for that Tundra was it was paired with the Grimstroke, so you could put the Inkswell on you and you go in and it was just this instant, almost guaranteed stun. Yeah, this was the pairing that people were playing with Bubs back in the days when Grimstroke was first introduced to Weaver and Grimstroke. So you put Phantom, you put the Swarm and the Inkswell. So you can't kill the Phantom, you can't kill Swarm, and you're also going to get stunned. And Grimstroke has been the hero that has been buffed. When I first read the patch notes, I'm like, this is pretty big, but after seeing the TI groups playoffs as well, this hero is just insane. The fact that you can time your stun, it makes him so much more potent in some of these earlier engagements. Yeah, and by adding this Grimstroke to this draft, you can safely say that this Weaver can go against this Brewmaster in lane, because that's the way that you can solve this hero, is you punish it. You kill it over and over again while you still can. And that level 3 Phantom's Embrace, when you have to hit it 3 times versus Brewmaster, into another stun follow-up, maybe from the mid lane, maybe something like a Shaker with a Fisher from a distance. If you can take out this Brew at the start of a fight, that is a way to solve this hero. Oh, they went for Dark Willow. I wonder if it's position 1 Dark Willow actually for K1, and they practice it and they're gonna show us something new today. But I did think that they would go for Lely Skywrath Mage, because it's like it's really good to have silence against Weaver, or like some Bloodseeker, for example. Like that makes this hero like pretty hard to pull off. But once again, we don't see a lot of Bloodseekers in this meta, even though he has like a percentage-based damage, which is pretty cool against all the beefy heroes. Dawnbreaker's still in the pool. It's the hero that synergizes well with Weaver, and also another hero that does have something to deal with Dark Willow. We talked about this being, heavy hard blade mail meta, but also untargetable heroes like Dark Willow and also Muerta. These heroes are very difficult to deal with, so you need some kind of AoE to be able to stun the hero. This is why I think Dawnbreaker comes in super handy. And also Chen, this is the hero that we haven't seen much being played at TI. They brought it against 9 Pandas, I believe, and it looked really good. He just dominated the laning stage, which also means that this Grimstroke is going to be played as position 4. Yeah, I love how Gaming Gladiators, like when in this meta where people playing like very long games, like 50-60 minute games, we've seen a lot of them. They're actually the ones who are like saying, no, we're gonna like fast push and we're gonna end the games like around 20-30 minutes, because people are not ready for that. Like especially when they're like dominating their lanes as heavily as they do. Like it's very cool that they take this approach into the games. Yeah, the last time that Gaimin played Chen, they won in 19 minutes. It was pretty wild. Like they just played the safe lane normally. They rotated the Chen through the gates. They got a couple of kills. They went mid and they just played on that tempo. So something to fit into that kind of tempo would be this Tidehunter who can buy the auras, can be something to center around and run down a lane with.
I think Slark is an amazing pick for Nouns right now. Nope. Earth Spirit. I mean, it's another beefy tanky hero that Gunnar likes to play, and they've been They from him. don't have much control. The only control they have is this Phantom and maybe a leash mechanic, but that's about it. He's not afraid. Later on, when Tide picks up the Shard, that's going to be the big one, and we've seen Tides picking up Shard relatively early on. If this is not Dark Willow carry, I feel like there's a good potential to pick up Faceless Void. You did mention Slark, because I also don't see many counters. This is the hero with time dilation that destroys both Weaver and also against the Tide Hunter, so you have something, you have, you know, later on really good initiation where you can kill Tide Hunter from 100 to 0 with the Dark Willow, with some spells coming out from the Earth Spirit, so I want to see if they are going to decide to ban it out. I don't want to see Dark Willow carry in this game. If you're playing Dark Willow carry versus Tempo, you're not going to get to that mass in the game where you're strong enough. The thing about Willow is that she needs time to farm. She's a slow farmer. She needs space on the map. She needs to rack up those levels with her Midas, get to the point where she actually has attack speed to take advantage of the Shadow Realm, because she peaks with her like level spikes too. She peaks at level 20. So a carry Willow into a Chen lineup sounds a little bit on the suicidal end, to be honest. But I do think that this Earth Spirit was a great pick. It addressed the lack of control that Nouns had. You mentioned, Lukas, that Gaiman lacked it, but so did Nouns. Yeah, and a little surprised they decided to ban this Necro. I mean, Quinn did play it a lot, but they do have like insane amount of magical damage coming out. Spirit Vessel Buyer from the mid lane, from the Earth Spirit, the spell mechanic when Brew uses the split, but they're still gonna give it a ton of respect. I think Necro is one of the better heroes in this current meta. The thing is that's why we don't see him as much, because like we have a lot of like AA, Eng and Shadow Demon in pool, and they're usually like, you know, picked early. But in this draft against Nouns, like it's a pretty cool pick for Gaming Gladiator, so I really like this ban. I like Sven potentially for Nouns. You get the cleave damage to play into the Chen, you got the Warcry armor versus Weaver. I mean, I don't really know what's left in this pool unless Nouns are insistent on flexing the Dark Willow to carry, which I mentioned I don't think would be a good idea for them at all. I love this ban of Bloodseeker, by the way. That's what I mentioned. The hero is really good against Weaver, and you know, on the lane against Tide would be pretty cool as well. I think Troll could potentially also work for Nouns here. They do have the 23 pick, right? So they can't necessarily catch them off guard completely, but Troll is one of those heroes that's strong on lane and easy to pick blind versus the enemy's last pick. I think it's a free Slark game, but they have to understand how to, you know, delay the game and make this Slark viable, because Game Gladiators are gonna go and they're gonna kill towers, you know, heavily with Desolator and Weaver, a lot of creeps from Chen, a lot of auras from Tide. They're gonna have this. Now it's turn to ban. Nouns turn to pick. Gaming Gladiators turn to. Хэцүү л харагдчих да. Глadiator-ийн 10 seconds амар даваа хийчих шиг боллоо гэж бодож байна. 5 seconds remaining. Choose your hero. T1-ы. Тэр үлээд. Хүчтэйж босгосон те. Яалтчгүй ингээ харахад дайрих бол хүчтэй л байна л та. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining.
амар крем бэ тий. Ийм амар крем байдаг л. Тусгай юу үлдсэн юм гэж. Демо юм. За. Ноос бол техникийн хувьд би давуу гэдгийг хэлсэн те. Айгүй эвгүйстэй. Айгүй эвгүй. Гладиатор тэгэл өстө кортол илүү байгаа л гоё явахгүй болов юм. Слэйт орох юм бол эднийхийг дийлэхгүй л гэж орж ирээ те. За хоёр талаас суудаа явсан. Сегодня я не в форме. Камера яагаад вэ? Prepare for battle. Phenomenal. 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 За шууд энэ тийм. Тоглолт юу болж байна цааш? Эхэлсэн байх шүү. Смок дээр хоёр талаас. Яг эхэлж байгаа юм шүү дээ. Яг эхэлж байна. Daddy chill. What's wrong? Can't hold your liquor. No. Тэр одоо яагаад юм баар зогт юм бол 30 seconds to battle. Ипашка. Ипат хүнд бицсэн юм. Асаас. За яагаад Discord-оор юу явах юм бол? Тэгвэл та юу лайв үзүүл юу юм да? Тэг Discord өгсөн дээр юм байна уу? Тэ. Давхар өгөөд тэгээ хоорондоо лайв дээр давхар яригдаад байдаг шүү, тэ. Жаахан нөгөө нэг хэдсгүй 5 секундний делайтай болгосон. Хоцорч яваад байна. Тийм байл нэр. Тийм байна. Өөрөө яриаг сайн сонслоо шүү дээ. За одоо пауз авчихгүй ороод ирсэн бид нар. За. Энд нэг вар зоочлоо. Энд нэг вар. Энэ доошоо явах рүүнийг чеклэх гэдэг нь тий. Доотлын хоёрыг. Тийм байна. Энэ бас тавгүй вар зоосон байна. Шатн дээр нэг сони вард зоогаад байгаа. Энэ варднуудыг нэрээ харуулж та амар зоодж л шүү дээ. Бас би нэг том дэсгээс шилжүүлнэ. Гэтэ яалтчгүй энэ нонсийнх нь амар пик хийчлээ. Бас уу. Ер нь радиат бол алхад хэцүү байгаа үстэй. Хан эсвэрээ нөгөө төрөл нь Weaver carry юм уу те? Weaver carryтэй. Эвгүүтх юм бол зүгээр энэ нөхөрч дороо бууж ирээл алаад байна шүү. Ой, carry-га явуулчлаа хөө яг үнтэй. Дор carry. Your fool's first lesson is his last. За. Support-од ихтэй carry-гараа соличлоо. Үгүй ямар. Юм байна. Окей, ямар сони бэ? Тэ хасаар өгч шүү. Чатнуудын удраач. Weaver carry жаан. Тэр юун дээр тэр хажуудлын сум байгаа сте. 2. Баруунаас зүүн тийш явсан. Тэр 10 дээдл X-ийн доотлын 2 сум. За. Тэгэнгүүтээ на Spectre чат гэсэн энэ. Биш үү, дот чат гэдэг байна шүү дээ. Чат гэдэг энэ бэлтчих. Чат гэдгийг шууд дарж. За. Болсноо. Болохгүй байна. Болцсон байна. Наац. Гэтэ энэ сая carry-га явуулдаг. Манай Гонза шиг л нөхөр байна да. Наачин нөхөр тий хэд байна гэдэг чи би сайн биш үү те бро. Зүгээр carry 3 хүн орж ирж байхад хаяал яваад өглөө.
Бид энэ хоёр бол тэнцүүхэн байх хөө хин. Тэр энэ бол ингээд заваараа тайдтай ч. Ара эднийхээс шүү дээ. Фандарын үхэхэд алхахад маш хэцүү. Тийм биз? Тийм ээ. Dark Willow-ын үхэхэд бас хэцүү. Яг үндэ алхахаа хөөчлөө шүү дээ. Ийгтэй бол Гарната онсонгүй сая. Онцоо Гарната Алдсан. Condemned to death. Нөхөр өшөөг авчлаа. Чи Тэглээ. Weaver carry ч бас амар юм бэлээ. Яг үндэ. Shard нь амар хүчтэй юм бэлээ шүү Weaver. Тэгтээ хараа цаг явах тусам дайр хүчтэй болно шүү дээ TP-тэй. TP биш сая бид тэрс чиггүй үзэхгүй байлаа шүү дээ. Муу TP бол хожихгүй гэж тэрсэн. Тэгтээ яг хоо айлд тэр Пандарын Earth Spirit Dark Willow 3 бас л. Тэр гурыг алахад бүр хэцүү байхгүй юу ер нь бол. За алахгүй. Метро дарцсан. K1 ч бас зомби илгэж байгаа байна. За доотлогоор үгний шахаад бас. Ямар их фауз авт юм бэ ч гэдэг. Хор юунаас үдчих болов юм биш үү? Твичээс цэрэц нарагдаа шүү дээ. Твичээс үү? Тий. Энийг болоод уу? Наатхан дээр шууд. Twitch иглээд хайгаад үзлээ. Яраад. Twitch TI. Цаана нэг касттэй байна шүү дээ. Тэр үчээс дээ. Тэгээд багсгаал. Богино суултчих. Тэгэхээр тоглолтын геймнийхэн дуу сонсохгүй болчих юм бол бас. Тийх бах та. Энд чинь гоё юм биш үү дээ зүгээр. Юу ачихгүй дээ. Twitch-ээс үзэл цаад каструудынхаа үгнүүдийг орчуулаад явчихгүй бас тав. Нацаац. За нөгөө нь орчуулж тэгж ярьж шүү. За гоо. Тарсан. Яагаад байгаа юм бол нэг л юм болохгүй л байгаа шиг байна да. Алөө энэ дээр юу мууг нь харах байсан шүү дээ. Ээж чинь пластик юм харуулах гэж. Гоо чи юу вэ? 3-ыг denialцсан юм шүү дээ. Яг сэн дээр. Бол тэнцэхгүй л юм. Тийм байна. Дээр бол энэ за энэ хэд ингээд фармдаа яваад та. Ер нь л нэг хэсэгтээ бол үзэлцэхгүй л юм хальтрахгүй бол. Иврэнд орж яргаад байна. Ивэр жарахгүй. Энэ дөрөв хүрээл одоо наадах чи хөөгөөд юм шүү дээ. Нагадар энэ чинь. Үзэхгүй хөө. Одоо ингээд нэг дивсэл хөөч нэр. Дурачил багаа татаанда. Татаамал. За энд бол ингээд цохилсч чинь зүгээр. Гэхдээ ер нь хомбол яваад байна. Жижи бол эртгэн дуусгая гэж авсан юм байна. За хоёулаа орцсон доо. Хоёулаа орцсон шүү. За Weaver даа. За яг л энэ болсон юм биш. Энэ баян бууж ирнэ энэ бол. Наач улаан нөмрийг авсан биш тэгш. Улаан нөмрийг авсан байна. Атор. Сая шинэ гарсан кремсэн. Болоклог. Болоклог нэг баг центрээ зооч тэгтэй. Миний дараагийн нат юу бол төрөхгүй л байна. За гол руу хөрвөн шахсан. Аваа явчлаа. За хөөх юм фангл дээр хэцүү байгаа юм байна да. Ботлондоо юу ч авахгүй. Тэгтэл яг адилхан байна. Цэрэг авалт. За нэг цэрэг авалт илүү бол грип цэрэглэх зайлж байна. Нэг
Athena илүү. Хомбод биш дээ. Эрт спирит яг үндэ. Гэтэ бас Pangalore илүү байх боломжтой биз дээ. Тий. Энийн хоёр ч нь одоо бүр амар армаар биз дээ. Амар армартай. Нэг нь бас амар. Shield байгаа гэдэг үү? Shield. Цоор тийм биш. Сонирхолтой. Саяны зэрэг мэргийг тэгээ тавар руугаа оруулж аваа тавартаа алдаж малтаад шүү дээ. TI дээр ийм сонио алдаа гаргаж болдог юм. Тий. Аюу яалтай. Мэд тэр VV овоолчих юм бол Яа. За доор цогцоод тэгсэн. Pangalore хойш явахсан. Ер нь голын лайн дээр эрт сприд ялчлаа. Рүүний нөхгүй байл та шахаад. Одоо ингээд яваад ирсэн. Ботлис ингэж юм байна. За энэ дөрвийн натор ингэж тоглолт юм биш үү? Шууд бууж ирээд тэгж бууж ирээд ботлоо. Авих гэж байна чи бүр. Авих. Тэ 5-ын натор. Гоё юм байна. Тэгэл буцаад өөрийнхөө типийг Яг наад шиг л тоглолт юм байна. Yoshua Kariga хаяад лиштэй шиг үгэл явчихсан. За энэ хоёр бол дээр бол ингээд мөнгө зотлтноо. За. Энийг алчлаа. Чин ч бас амар хэрэг юм байна шүү. За, пандарын баг өглөө. Үхсэх. Ариг юм уу? Хоёр нь байгаагүй сая пандагийн. Шогоос хаа. Өчөө зогцсон байл. Ваа хүмүүсээр зохиулаад байна. Өөрийнх нь 28 юм билээ наадах чи. Чиний. Зургаа өрөөл ирнэ эгүүтэлтэй. Одоо энэ нөхөр ингээл одоо ингээл зохиол нэг дэвсэлд нь орчвол ингээл хүүг явчихна. Архи өгчвөл. За энэ зодтолцсон. Тайтыг алаачлаа. Ана тайт чинь нэг үрсэндээ ирнэ. Гэтэ ер нь ямар ч юуны өдөөс тайт чи явчихдаг үстэй. Тийм бас тийм. Наад спорт нь юу гэдэг вэ? Ансен стаклаад байна уу? Стак хийгээд байна. Хаа стак хий. Тоош наруул гурвалжинд нь байхгүй л шүү дээ. Энд стаклц. Наа чи 7-гийн юугаа үстэг гэсэн юм уу? 7-х болоогүй үстэ. Хайштай түүгээс болцсон юм уу? Эсвэл авцаа айлц. Доор чайгуучтай юм шүү дээ. Одоо ингээд заваартай. За одоо нараа аллаа нараа. Морг алцаа. Очоо дэвсүүл. Сайлцчлаа. За өөрийн шийдчихлээ. Гэтэ кариг наваа залчлаа. Атурыг бас алж хохоод. Чинийхээ хоёр нь уйссан уу? Тэр хооронд манай топ шиг л фарчтай шүү дээ. Корн өвчлээ гэсэн зэрэг мэрэг аваад. Яг суппортын амьдрал бас эсрэхээрээ жаргадаг гэж байна. Одоо зөхгүй шүү дээ наач. За дээр гор үхээсэй гэж юм шиг. Өшөг авлаа. Өшөг авсаас. Хайд нь юу авч ийн метро. Метро авсан. Авсан юм шүү. Сая шууд равэж метр хийгээл. Тэгээ алчихсан боллоо. Сөхөхгүй л алчихсан. Тэгээ сайлаас ороод ирчих шээ дээрээс нь. Энэ гэрээчтэй байлаар байна ер нь. Яг тоолж чаддаг. Bounty. Тэр нэг инксвэл илүү. Тий. Тэрийгэ дараад бас яачдаг.
Тэрэ дараал шууд тэслэл, шууд тэслэг рүү тэслээ. За дахиад панда унлаа. За панда архинд дорсон доо. Угаасаа Панда архин чипс. Хөөхөд дараа. Юу. Маш жоохон ихс би л. Ганц зэрэг аваад 6 өрчих гэлээ шүү дээ. Radiant's middle tower is under attack. Bounty. Dire's bottom tower is under attack. Radiant За ямар айтем ирж байна? Мид таврын. Оо бааха атомал ороод ирлээ нөгөө талаас. Рүүнийг бол амар яаж штэ адуумалнууд нь. Одоо наач одоо ингээд рүүнээ шахуулаад ирсэн. Энэ эхлээд хөрх юм нь Довсон шүү дээ. Пангада углаа. Ботлоо ерөөс сэлгэлж чадахгүй байсан шүү дээ. Radiant's bottom tower is under attack. Пангада. За дээр тэгээд алах юм байна. Маш давуу шүү дээ. Типийг хайцсан. Алах гэн. Шууд очгороо. Сандер байгаа. Сандер байгаа. Radiant's bottom tower is under attack. Давчтай үү сандер. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Би өгөх чи өгөх гэж явлаа даа. Маа нонс тоглож байгаа юм шүү дээ. Манай ипа каст хийж ирэх шүү. За бүгдээрээ тэгээд лайк дараад ширээгээд subscribe дараад тэ. Нэг хүлээсэн шүү дээ. Бодвол тэр гитэр мэгцтэй. Үрээ 100 мянган үздэг. Гэхдээ пантарын 3-аараа ингээд юу яадаг гэж хэлсэн амар болж шүү дээ. Хурдаггүй. Тийм 3 айгуу. Статус авахар бол байгаа босоос. Жоо файр дээр дазахаар критикал дадсан уу те? За одоо очиад тийм шин. Dire's middle tower is under attack. За энэ ч гоё болж. Йоо тэр юу пантарын гарч. За яг гоё оруулсан. За энэ орчин удаа тайд орсон. Йоо рэвэж юу амар ёо. Пантарын нэг унгагаа ажиллаа. На ч өөрөө унлаа. Шилд үнэ. За чэнийг унах. За тайд болсон. Шидэхлээ хүртээс. Хайд унаад барах уу? Барахгүй юм байна уу? Сэргээр тайд бүрээ гэдэг аа. Яа. Тайд хүчтэй байна. Крисайс амар азтай шилдэг очиад авчлаа. Dire's bottom tower is under attack. Одоо юу гэх юм? Гад яраас. Скад гэх юм. Кадис Манайхад тоглодог тэр TP-с та юу аваад тэр хийцэн тий? Хурикан. Чод. За энэ тайд чи бүр middle tower has тэр fallen. онож байгаа л голын тавь мэдийнхэн даврыг авчихсан. Сайд л ингээ маф. Dire are scanning. За эсвэгт орсон хайч. Одоо над юу стримэнэрээ сайн хийгээд хүмүүсээ нэмжийвэл YouTube чинь нөгөө нэг YouTube чинь Монголыг албан ёсоор бүртгээд Монголд одоо бүр яг албан ёсоор YouTube-ийг салбарлаж байгаа юм. Тэнгүүд одоо ингээ байнгын үжилт болгоноосоо ингээ цалин авдаг. Одоо гадныхын ч болохоор нэг вебсээс хитэн цент төлөө авдаг штэ. Тэрэн шиг одоо ингээ Монголд ус тийм боломж нэгж байгаа. Одоо YouTube-рууд амар их гад. Би бас одоо нэг Келлирва түүний нөхөд өдр гээд нэг чэнэлэх гэдэг юм. Тийм. Өдөр бүр өөр сэтгэхүйтэй хүмүүстэй өдр гээд. Тэрэлтийн маструуд гэдэг нэчгүй. Келлирвагийн найз тэрэлтийн маструуд. Эсвэл дандаа ардын хөвчөж авьяат. What need have I been visit?
Хоёр бүдөө хоорондоо бие биенийхээ үлдэж гарсан. Гэтэ нөхцөлд энэ бүдөө илүүлтэй юм уу? Хоёр левлийн дутуу байсан ч гэсэн үү? Наад тайд гэхдээ яг үнд амар ажилтай байна уу. За эсвэл тайдыг алах гэж хөөцсөн үү? Тэгсэн нөгөөх нь манай хүн голд явж идэв. Зөрөө шатсан шүү дээ. Зүрхсэн мөн гэсэн. Наа чи ревэж гарцаа одоо нөөв жогтой. Алдсаа л гэж байна шүү дээ. Тэг яа гоё толнда. Би өндөр дээр хараа явж идэг юм одоо. За энэ нөхөрлөө орлоо шүү дээ одоо. За. За сэрэх гэж байна. За сэрэх. Ашш карин баригдахтай яах вэ? Эрэг амьддаг бол анханаас нь зэгч. За сохцсон. Гэхдээ хамаагүй давуу бих штэ. Нюанс их чи. Тэгэхдээ нөгөө нэг амар кастомстэй. Хадвал чи юу юм бэ? Хайг мэтэр унгаалаа за кюн тэнцээ спаш баклээ юу хийлээ за ингэ за тэр дээр юу болсон. Үнэхээр сайн мэдхгүй болсон. Үнэхээр хэцүү байна. Юу юм бэ? Хай төвшөнд тоглож байгаа ш. Ком бэлдсэн драфт юм байна. Тийм том үлд байхгүй байна л да. Наунст. Тайд шиг. Тэр бол Этора авал чейн намтнаа дагуулаад тэгэл гүйлдэх юм байна шүү дээ. Rolling Thunder. Ravage. Энийх ч одоо том үлт өстэй. Ертс фридих ч. Уг нь том л доо. Гэтэ айл нь стангууд адлах шиг байна. Яг лейт гаруудаас ивгүүлдэ на Dark Willow ч бас л утгагүй. Би одоо тэгж амархан гуатрууд биш гэж бодоод байгаа шүү дээ. Энийг. За одоо шийтгэл авахгүй л биш. Тийм тавын хөрөө ийм амар штэ. Гэж амьдсан ч. Гинаа өгөөрэй. Хав дээр явдаг хүмүүс юм хэлээд юм ба та. Манай Гонзо шиг хөгждөг юм байна тий. Зүгээр л кор унлал бол зүгээр бошихон шиг зүгээр кор унгааж байгаа л гараар ипэ зөхөөл өгчөөл. Гонзо тийм байха болсон. Усаас төвлөж авах бүх юм өөрсдөө аваад тий. Шинэ Кэлэр бохой миний юу хиттэй байна хөөе. Юу? Тэр сав чухал юм уу? Сав мэдээ чухал байлгүй дээ. Сав чухал биш, Weavers чухал байхгүй. Weavers бас чухал. Гэтэ эн чинь би нэг сонсч ийсэн мас үнэн бодлоо. Хэдэн мянган савтай болж иж тэр үзэлтнээс юу авах ирэх мэрх нь үсдэг гэдэг. Чинийх 748 байна. Тэгээ нэг мянга гарах хэвээр тий. Балиста загвал хичээд хэлээд гаргуулахгүйсэн. Чи одоо лайв дээр явж байхад би тийм юм ярил ш. За. Бас тэнэг үсгтэй. За нэг юугаа зүүцэх юм шүү дээ. Тэсгэж. Кайч шата залгацсан байна. Загуугаа зүзгээ л алчиж. Би чинь silence гэдэг үлээ. Туураад байдаг. Муу юу гэсэн. Тэгээ сая яга панда зомноо гарсан. А тэгтээ нэр юм хэрэгж байна. Ирээгүй юм шүү. Болдгоо бэлээ. Вол скил хэрэгж болохгүй юм тий? Болохгүй юм бэлээ. Түүнийг анханасаа бэлтгэсэн драфт юм биш тий. Тэгээ надад ч амар бэлтгэсэн драфт юм чи. Яна чи хідэрч гүдэг гэсэн баатар ерөөсөө 100 муу спидтэй болох юм байлаа шүү дээ. За 500 тэр гүйжсэн чи 170 бол наадах өгч юм болов. За дахиад равэжтэй наач бүр дуусглаа. Клин авчихсан. Одоо доотлыг авах гэж хэлсэн. Одоо смок дөрөв доош өстэй. Яг үнэ. Дуус. Гот түүний нав. Гэхдээ галатиатас ч хамаагүй л доотой тоглож штэ үе. Угаасаа наач хамаагүй амар байгаа баг штэ. Гэхдээ мажори авраг. Мажори авраг биш штэ. Юу юм бэ? Юу вэ? 5 мажори авраг шүрүүлсэн. Анхны штэ. Аа, мажор уу?
Тийш үү. TI гэж TI төрүүлэх юм бол наад бол ч юм бол зүгээр түүхэнд үлдэн штэ. Үлдэх үү? Үлдэн. Гэхдээ энэ нөгөө TI төрүүлсэн багууд чинь одоо ингээ хараад тахад нөгөө өөр тим юу муу тэмцээнд ингээ бүр шалгажчихсэн шүү дээ. Ер нь бол за яг хөө нэг жил бол нөгөө ликвид байхдаа бас нэлээд амар байж байгаа. Тэгээд TI авчлаа яалаа. Спирит чирээс ганц төрүүлдэг жилэн тэр Магнус амар байж таараа л бүр. Тэгэл төрүүлсэн шүү дээ. Магнус юу гэж төрүүлсэн тийм. Одоо нэг аимшигтай нэг ликвид шүү дээ. Одоо химийн юм байсан. Miracle байсан. Нөгөө TI авраг бол. Тэр чин мажоруудаа ихэнх нь авсан байдаг үстэй бас. Яг тэр жилээ. TI төрүүлдэг жилээ. Тий ганцхан ликвид л байгаа бах тий. Бус багууд бол мажор дээрээ судлагдчихад TI дээр доор унаад ит. Ликвид чин бүр Лауроос төрүүлсэн 6 ганц баг юм л шүү дээ бас. Үгүй Лауроос Спирит төрүүлсэн. Спирит Лауроос ахгүй юу? Өвжи байгаа шүү Лауроос. 2 удаа Лауроос гарч ирсэн заяа. Лаур руу наадвал ч болохоор Лаур руу унаа төрүүлсэн байхгүй. Ликвид ч болохоор яг Лауроосоо эхлээд явцсан байхгүй. Насаа Лауроосоо юу? Спирит ч болохоор апер дээр гарангуудаа LGD тусуулаа өстэй. Тэгээд Лаур руу тэгээд төрүүлсэн. LGD гэдэг баг ерөөсөө хонж байгаа л финал дээрээ л хоньсох юм тий. Залуу ба. Магнус жигдсэн шүү дээ ерөөсөө. Магнусын л бадчих хэвээр байсан. За энэ балтарсан. Нэг удаагийн үзүүр биш шүү дээ ер нь бол тий бас. LGD ч бас айгуу тийм азгүй баг гэдэг шүү. Айгуу азгүй баг гэдэг. Манай харуул нэг бүх эрд нарсан шиг л байгаа шүү дээ. Тий яг л мөнх эрд насахгүй. Тэр чи юу яаж исэн шүү дээ. Магнусын юу яагаад хожоод исэн шүү дээ. Магнус л гэдэг юм. Чи бүр өмнөх 12 оны юм мэдчихэв үү? Дандиг юу? Тэр би яаж мэдтээ юм бэ? Гайро гэдэг бат чи амар кари таа заяа. Гайро ч нааяатаа амар байсан юм шүү дээ. Нөгөө Өрөөгөө хөгтөд байдаг чинь юу лээ? Данди биш. Данди шүү дээ. Одоо тэр PSG ээлжидэг хийж байгаа тэр чинь. Оо на мэдээд энэ бол тоохгүй зүгээр л метеор хайж өгөөл явуул. Чод нэг гэж тавьсан нэлээ. Адалж. Энэ нөхөр даагар метеортой шүү дээ. Мач 2-8 эсгэлээ. Үгүй хизээр рога авчихваа бас. Сайдор авчлаа шүү дээ. За энэ одоо матагаа хийчихвэл гоё болох гэдэг юм. Яг сайлцсаас нь матаа дараа. Тэвчтэй амар их юм. Осоо зүгээр байна шүү дээ. Тавар. Үгүй гэж байна. Би зөвхөлнөө надад ч бас тэгэл зөвхөлээс. Стил хэрэг болчихлоо. Чан пандарины үлтийг юусаа харсангүй. Юу гартлаа үзэхгүй пикап гартлаа. Пикаптай болж ижил гартлаа шүү. Ямар ч юм юу даас. Чаваас одоо тэгэл жижиг өгдөг шүү дээ. Яа ялгар чамд. Яг үнэтэй жоо учраа болохгүй байх шиг байна уу? Энэ одоо бүр утга учиргүй бүр арай л төсөөснөөс нь хордохгүй болчихж байна. Illusion. Сет орохгүй гэж чичиж байгаа юм байна л да эдгээр ер нь бол. Типик нэг. Энэ айтын драфтын тэр юу тал юм биш. Тэр юу тал. Тавьж хийхгүй яачлаа. Бүр амар таймингтэй хийж. Хийхгүй байж болж байгаа гэдэг шүү дээ. За үсэх баха.
Dire's top tower 이거 못좀 대체 그래? За одоо тайд байна. Dire's top barracks are under attack. Тэр яач чадахгүй. Тайд зүгээр херватад ингээл явж байгаа. Араар вью хийчих. Энэ бол байнгын пүүлж зогч штэ. За жижиг өгнө. Тэд яг манай фракцаар тоглож бөө хэрүүл болчихсон. Гаяата. Вибрийн таймер болчихсон. Солид хэрэг. За нэг комбек байна уу? Энийг асуу. Хоёр талаар очиж байгаа юм шүү дээ. Гэтэ хоёр талаа зөвлөлсөн. Карин босоо зөвлөлсөн. Magic damage багтаа болохоор угаасаа хамгаалах дамрах шиг өнөө шууд шива дээр авчихсан. За энэ бол эзэж хөхөр болно шүү дээ. Зүрхэн ажицсан. Агни мавчууд бүр хэцүү шүү дээ. Биш дээ. Аач зүрх авахчдаг өсөх ш. Тийм байлуу. Каяс ээж нэг хэлж байгаа юм. Тийм бай. Шалфта. Одоо на ласт дээр Эт тортоо. Тэгдэх. Байбек орнод тэр шаруудаар харагдаад шүү дээ. Али 2 корн одоо. Радиати 2 корн дээр. 3 корн дээр. Such power. Энэ хэрэг байхад. За бикатара. Чи холбогдсон сайлсан. За нөгөө тэн 6-аар дарсан. Рэвэж уншсан. За энэ фандарын өстө шокерцоо. Хөрч орж явах нь чи хийсгээ ажиллаа. Аларсан. Араас нь сүрэг юм ирж байгаа юм шүү дээ. За фандарын Наач нэлээ. За орой гарчлаа да. Тэр шашлаа. Фигрээс бол нэг дэмэж ирэхгүй л юм. Дэмэж нь яаж хийх вэ? Байхгүй шүү манай. Одоо ревэж гарсан дахиад. Хараад идчихсэн. Damage deal гэж алах уу? Тэр бамбаны зураг дээр байна. Фото бамбан. Items тий. Ой, тоглолтоо үзье. За. Гэхдээ энэ бол зүгээр тайдыг л хөөж штеп бас алахгүй тодорхой. Жохи үнэртэй дээ. Одоо голын тавар. Одоо голоо. Тайдыг нэг алчуул тэгэл. Харахгүй. Одны араас харахгүй байна чи. Тавар. Эд хэр бол юу шийх вэ? Натур тэгээд нэг чокер бол тэгэлсэн. За энэ радиас хийчихээ. Сүү юм уу? Радиас хийх. Бол би агны авчихсан. Агны тэр 2 чарч тэвэр юм. Яаж ч нэг юуных нь кулдаун морцч санагдаад хан 6. Яг нэг панда гаргадаг болд ш нэг скил нэмэгдэж ш. Нэг шарын зодод байдаг ш. Аим өөрөөс ч үргэлж. Тэгж яагаад харцаа. Тэр өөрсдөө өстэй. За өссөн шүү. Өссөн. Цогтох хэрэгтэй. Раунд. Дахиад өссөн цогтараа.
За одоо вайлтахаас сонгоод үлдээхгүй шүү. Гүү хурц татчих ш. Фейлчлээ. За. Дэвч. Пикап байхгүй. Одоороо төрсөн байгаа шүү дээ. Арай болоо. Төрчлөө өрх. Гарчлаа. Гарсан уу? Сонгочлаа. 10 минут гэж энэ 9 минут. 2 минут. 2 минут 21 секундын дараа дөрөв. Тий. Арахгүй шүү дээ. За, бэрэтс. Сайжс. Бүхэл юм хийж. Дэвэж орсон. Мотор онсон. Тэнүү спорт аал. Чокрад. За одоо зодоод өгмөр ах юм. Би маанагүй. За, уучлаа. Натур юм ярина. Байбек хийгээд ирсэн. Дийлдгүй. Өөр юу хэ. За жижиг хэлэхтэй. Өггүй л дээ. Фронт чи даахгүй л дээ одоо бол. Одоо энэ үлэх юм бол тэгээд шүү. Чин байбек хийгээд ирсэн. Юу вэ та? Ашаалсан бүүст дагуулсан. Яаж ийм олон бүүст дагуулж яваад байгаа юм бэ энэ одоо? Бүгдийнхээ скил хийх юм байна. Оруулаад байгаа юм шүү дээ хамгийн. Dire's structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dire's bottom barracks are under attack. Dire's bottom barracks has fallen. Шаардтай биш. Эндээс харагдчихгүй юм тий. За пикапта мантата айскалта. Драгон лэнстэй. Террор билээ. Цахгүй л энэ тайтыг. Айлч силвэр ээж байгаа. Яагаад ч тийм биш чадахгүй. Дөрөөгөө зогцолтой. Чистер. Тайтас баг левелтэй байж тээ саний тип чинь. Огоо шиг байт. Хамгийн өндөр левелтэй чинь тайт байгаад байгаа юм байна. Тэ 20 левел. Радиант Дайри Ватер хамгийн дээр юм шүү дээ. Пандарын чинь хөө айлын поставтай адилхан левелтэй. Одоо одоо хий тагтаа тэгэл өвддөг штэ саасч та. Одоо ингэж өөртөө зовлох байна. Пас тавих нь гол мод арай үгүй. Мид офлайн хоёрын давтыг. Тийм ээ нөө. Эдвард нь. Тэгвэл зовоогоо тэнцэж тэтэрч. Араас нь орохгүй л үзэх гээд ах шиг хаашаа ярих. За байсан да. Dire's middle tower is under attack. Чичиг өгөхгүй. Dire's middle tower has fallen. Чи тусаа босс төгсөж гэж байна. Dire's middle tower has fallen. Dire's ancient is under Ихэр оош. За жижиг завс. Тэгэхээр
Халдсан нөхрийн хэлдгээр машин хурдан байх нь аваа. Жолооны ард хэн сууж байгаа. Бас нэг тэгшил. Халдсан гэж хин. Хин сайн тоглосон л яллаа да. Яа. Доминик Торетто гэж нөхөр өгдөг шүү дээ. Фирма юу даа хүмүүс бол одоо. А? Фирма тав. And this was with a lot of now signature heroes we've seen them own with for a lot of this early tournament, right? The Brewmaster, these heroes that are deceptively hard to scale in the late game if you can get there, but still have some mid-game prowess. Because the damage to take down the front line here, and that's really what it goes back to. And yeah, all ace all day, man. Угаасаа хоорондоо айгүй гоё ойлголцож байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ чинь өгсөн үсэг ойлголцоос арга байхгүй. Нэг дор амьдрал цааж байгаа шүү дээ. Always the potential for Nouns to be able to come back. Yeah, Although we had a little bit of a change up flight, you're going to be joining us here. You're going to be talking about this little NA showdown, bring the faith for the Nouns fans. Oh yes, I'm here for all the NA action. You know, like either way, America wins today, so that's what matters. And also hi Seattle, by the way, everyone. So nice to see you guys. It appears Seattle is saying hi back to you. That's nice. That's nice. No, that was a fantastic showing from gaming, and my God, these guys are so good at this like early tempo game. Мөн байна. Сая тэгээд пандаринаас арай чогцлоо. Эрт нь орж явахад дөнхөрж орж явахад нь хийсгэж бишээ. It's all going to crumble in that later part, but Gaming Gladiators are able to perfectly execute that one for themselves. But the early game wasn't so strong for them, Rezo. Yeah, I think Nouns like played insanely well. Пик хийдэг нь гоё шүү дээ. Тий энэ баатрууд нь урдаа гардаг юм. Good position, but the way the game played the mid game was like incredibly well, and you understand that when the teams are like controlling every room, when they're like pressuring this mid tower super hard, like, they know to like you know understand these little moments where they can pressure and like win the game off of. Like this mid jump when Ace jumped on the two heroes, Mu and was it Laris? It was like the game winning jump for them. Like they turned the game like super hard in their favor after that moment. And I mean, after that jump moment, why weren't Nouns able to get anything else for themselves? Why weren't they able to take some of the map back for themselves, especially when you have a Nature's Prophet in post 5 that is able to split out those lanes? Yeah, he did one hell of a job at some of these early engagements, these early rotations, but yeah, they were not punished. I think also going for really greedy items, you know, Hand of Midas into Radiance and also Hard, these are very expensive items. Game of Gladiators, they know that this team is not going to slow down, and one of the reasons why they were so successful is Enchantress was banned out. This was one of the Celery's better heroes throughout 2023, and he banged out Chen. This was his second showing of Chen, and he looks really comfortable on the hero. The only thing that was changed, the way they played at the first start of the year, was, you know, he's not buying aura items on Ace. It's going to be Chen for now, so Celery took over the Натур бол зүгээр нэр натур бол үнэхээр л юу ч хийсэн. all over the place. He died once. Одоо энэ дээр заяа карига орхио явчихсан заяа зүгээр л өгүүлнэ. How good and how strong their offlane duo is, and I think this game shows it extremely well. Like just it's insane what they can do together. I absolutely love the idea behind the Chen because it released all the damage from like Earth Spirit and Brewmaster early on with all like these heals, max like LEDs and stuff. Like it's just like such a good pickup for Gaming Gladiators. They created this hero like you know come back, made him come back, and they're showing to us like why it is so strong. They're ending every game like at 30 minutes. Yeah, it's pretty phenomenal, their average win game time there. But for Chen, Fly, you're a bit of a Chen player yourself. We got 20 assists on it, so it's a pretty good showing for Chen. But how do we make him work, and why is it only really Gaming Gladiators? За зөвхөн энэ 2-3 цаг унтлаа guys. Bye. Bye. Being pretty late game, right? Like you're drafting and you're aiming to play 40 minutes. You're gonna play for second, third row. Chen is a different hero. Chen hits its time like 15-20 minutes is kind of like your critical mass. You can take any objective super fast. Your laning stage is a little like not the best, but what they did is they picked a Weaver to make up for it. So suddenly you have a good laning phase with Chen. He was able to open up the small camp. He got a Harpy, which is basically what we're praying for as a Chen, you know, as a Chen player. So I think they discuss this and they understand how to enable the hero because that hero needs enabling. You cannot just pick a Chen and be like, yeah, that's fine, just go play Chen.
like you would pick, you know, a Phoenix. You know, a Phoenix can do fine in almost any situation. Chen needs a very specific set of conditions, and these guys understand it better than anyone, and they're willing to do it, which is really impressive on the stage. And when it works, it works. I mean, like we all said, we're able to close out a game in 30 minutes. We're going to hear, though, a little bit more information, a bit more of a breakdown as we do have Purge standing by. Thank you, Nat. Yeah, Gaming Gladiators going for a very aggressive... И ботаж гараашаа барь барыг шийдтив шиг өрөө. Because teams are farming so long, it's important to keep your network high while you're doing this. So if we take a look at some clips here, we can see some of the things they did. 15 minutes into the game, they're sieging the tier 2 tower. The only way Nouns can defend this is by either team fight or by Би ч одоо тиймэрхүү юм ч одоо яг юу дээр байдаг гэж бодлоо. Юунда нэлээ алдар Израильтай нэлээ алдартай. Тэмээс үлдэв шиг. За маа Purge анд юу гэж. At a surprising 15 minutes. He basically just gets stuff. Important to keep your network high while you're doing this. So if we take a look at some clips here, we can see some of the things they did. 15 minutes into the game, they're sieging the tier 2 tower. The only way Nouns can defend this is by either grouping with a team fight or гоё газар фарм задаг шиг үнтэй бас. As he jumps in and zones out gunner. As they keep on winning these rounds, Kerrigan keeps on playing well. Now you have an opportunity to have Rops on the CT side. You got the dualies. You got a powerhouse over on this A side testing the waters here. Sol aren't biting on this just yet. They're still holding back. They're reserving a little bit of aggression. They might reserve it over for that B side of the map here. The weakened up site. Definitely where you want to be targeting here. Is there any CT aggression coming through here anytime soon for Brokey? If he was to move forward, he would spot out that there is a limited presence here. And there's only one member. Rain alone on A. Here's that CT aggression I was talking about, though. CT aggression is good. It identifies Muteros but does not get the frag. Rain at least does connect his shot onto U-Jerks. And now, you mentioned Brokey. He's going to be meandering his way forward with a large cohort of teammates. But the issue is they're struggling to actually make progress forward. 2 versus 2. This kill between Rops and Story. It's the most important frag of the round, and it will come out in favor of Rops. 1 versus 2 for Roman. He's very winnable because he's dealt with Kerrigan. However, the dual Berettas sing, and Rops clutches up the 1 versus 1, keeping FaZe most firmly in the lead. Lovely clutch right there with Rops, just chasing things down, able to close things out. Perfectly done from his side of things. And again, there's still some smiles on his face. Is very happy with that pistol. Of course, though, with that bomb plant, we're going to talk about some struggles coming on through. In the very next breath, we're going to see some investment out. Here's Rain, though, doing good work to find a win. Obviously, his task right there is near impossible. He's getting chased down by everyone. He had no one close by. I think Kerrigan was the closest rotate, but even he arrived a little late onto the scene. So we're going to be seeing a force buy, of course, in the second round of the half. We're going to see some CT aggression roll out. Really wish to experience the same, like to be there. CT aggression trying to mimic Saw, because Saw's aggression, fair enough, was actually very good, even though maybe 4 rounds don't quite resemble that, and it's not going to mimic very successfully. It's actually really going to go quite badly as Kerrigan is spammed through the smoke, reveals his position, and allows U-Jerks to give him something back. FaZe right now in a 2 versus 4. So dust settles. They are completely separated. I think Twist and Rops right now, they're the epitome of like, look, if they go to you, then I'm saving. And if they come to me, I'm going to try ace. And that's going to be about it. Right. All depends on some multis. They got right weapon for the job here over towards that A side, man. I think that Rops is just zoomed in on this deep A main aggression. If he gets tested here and he has a good spray, he starts to lock things down. I'll put him in a good spot. Peeking forward has plucked one out of the server as well. That's going to further commit them in towards this A side here, and that's where Rops can hold things down 1. Not a second though. Quick trade and crucial from U-Jerks here. Gives them a chance there. Dire post plan, as you can see. You've already got quick aggression coming through U-Jerks. He's put himself in prime position to try and close this round out. He has no kits. Mr. Twist, the Canadian.
Good catch off. Few jugs. Few jugs is not looking. Oh no, he does have no kit. I want to reiterate that. The bomb half ticked, but it does not matter. Jumps up. Kind of looks a bit air a little bit, but the 1 versus 2 with ease. Not even a sweat. 2 versus 4. I was writing that round off, but FaZe somehow clutched that one up. And the Canadians showing us how it's done in Europe. Oh my god, he absolutely delivers right here. Look at this timing. Udrix was holding this So angle all the unfortunate. while, but the delay in Twist's play right there makes him feel like it's comfortable. The smoke fades, and Udrix, he has to keep his eye, and that prime pose plant that I was leading up to right there slowly becomes a very bad one. And after that, you know, they were cautious of the potential flank from main as well. It's just a devastating way to lose a round. Again, like you said, 4v2, then a 1v2. You think it's sealed in, but Twist will rip that from your hands right there. And FaZe, winning rounds like that is just going to set the tone here. And you know that a buy's coming through here still, so it's not the end of the world. But, you know, FaZe, they just have every factor favoring them right now. Yeah, literally. Also, very lucky you had the A1S decks. I feel like that second kill on Roman, like, you know how the A1S resets your aims? Reddit орох юм уу? Яахаа. Тэгээс та өнөө мөнөг хогийн юм байна шүү дээ. Тэгээд. Өнөөр яа тий. Юм буудаж яа тий. Зүгээр л хутга багт л болно шүү дээ. Яа за би хаана болоо шоронд байгаа. 13 хүн байна шүү дээ. Наадахлаж орол. RTR Монгол гэсэн юм үстэй. 3 Монгол сервертэй болсон байна те. Тийм байна. Нэг охид хөвгүүд мөгүүд гээ юу байгаадсан бэ? Өдөө үдгцэн байлаа. Охид мөгүүд хэцлээ. Яа, сандлаг болчихаа. Хэцүү юм байна. RTR Монгол гэсэн чинь тэгээд алдаа малтаа гацчихж байгаа. Арчиг. Харин тийм ээ. Уус Nexus ямар ч алдаагүй шүү дээ. Тэгээ хүмүүсээр тоглодог. За бас юу уншаад байна. Аа? Юу болсон? Оо, ч амар их уншаад. Үлгөөр гайгүйсэн бол өдөр тэр Nexus ч гэсэн одоо асар их хүнтэй л байж байгаа. Хүү ямар их юм яагаад байна. Араш Nexus 18 хонтой шаач. Ингэж удаа уншдаг л гэж. Юу уншиж байна? RTR. Баах юм шаалхад. Одоо би одоо шорт байгаа шүү дээ. Цөллөх дүү 60 минут 70 минут ч гэлээ. Би наанаас ирэх гэж 80 болно шүү дээ. Алтурчмаар авдаг юм байна. Алтурчмаар. Буу энэ олоо. Гой буу. Чиний морийг хинд өгсөн байгаа шүү дээ. Би чи орж иж бууга авал та миний над байсан бууга. Үгүй тэр буу ш. Хосоос буудаг буу. Гац. Одоос буудаг Rolls block. За тэрийг чи тэрийг өгөр. Юу ч гэсэн би нэг шорт гарах гэдэг та. Кайж өгсөн мөр юм аа. Тэгсэн. Кайж өөрөө мөр гэсэн. Сирт өгсөн. Кайж өөрөө мөрийг авсан.
Чи хаана үхсэн байгаа вэ? Үхсэн байгаа юу? Би ч үхсэн шүү дээ нэрээ. Би нэмлэг дээр байгаад. Би чамааг олоогүй шүү дээ. Имч вэ хараад байгаа би. Red Crow, Миндэ, East Наран, Winter West. Winter West чинь хин юм бэ? Зиний юм бэ? Diego Dark Moon гэдэг чинь Moon ороод ирсэн юм байлээ. Sor, Alpha Grey, Alto Sor, Zoco Grey. Имч бол байна. Teresa Lucas, X Grey. Black Joy. ороод ирсэн. Тийм байна. Манайх юу болох юм? Уучин Sopranos-ид орж ирсэн байна. Би чи ямар нэртэй байгаад байгаа вэ? Ипа. Шинэ энэ дээр одоо яах вэ? Юу адид гэж. Болно хааны. Шорт Кста тэр нийслэл л байгаа юм урц. Имч бол байна. Бурхан байна уу? Юу гэж өгөхөлээ? Ипа ороод ирсэн. Ашиг зураас доктор. Эндээс одоо яаж би Бэ. Nexus орох үдүүлээ. Nexus орч яах юм? Арай гоё юм шүү. Nexus дээр чи би цоо шин дүр мөртэй шааж байгаа шүү дээ. Миний дүр яасан байгаа юу Nexus дээр ороод. Ороод үзтээ. ой бэмэ дараад юу ч байхгүй. Чамд уу? Ажил хийдэг юм байна. Бага шүү дээ. Уурхаа дотор байдаг шүү дээ. Зүртэй эхэлж шүү. Уурхаа дотор байгаа шүү дээ харин тий. Уурхаан цэглэг чинь уурхаа дотор л байдаг шүү. Тэгвэл юм шорон байж тээ байж шин арал дээр нэг. Арал дээр шорон байна. Тийм ээ. Эртэд би энд бүр өчтнөө цагтаа нарын барыг бүгднийг алах шахаад хаалган дээр гарч ирэхэд боож байгаа гэсэн ихнээс л ахлаа. Энэ цагтаа дээр ирэл хизээ гарахаа мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Юугаа аль хэсгээ дарах хэрэгтэй вэ? Бомбендо. Нэг айст гэдэг л газар байна. Яаст ч юм. Нөгөө нэг хоёр үсгтэй юу? Тэр хоёр үсгч одоо бүр сүүдийн дөрөв үсэг гаргаж байна. AYST гэж. Би Strawberry ороод хараад байгаа. Strawberry тэр хүмүүс байгаа сурахтаа. Уулна юм чин телепортлдог үстэй. Тэр бигээс очиж хилээдгүй дээр. Би нэмчи урд дээр аваач гэвчихв. Тэг. Ёо гацаад. Надад тэр ямар шорон байд. Одоо би газар зургийг харуулах. Бүр тэр нөгөө нэг сентенигийн бүр энэ нэг завир очдөг гэсэн шүү дээ хооч. За. Сисика Пентариг нөгөө мэдгүй тийм нэртэй л. Санаасих спектр нэгээр авч ин да. Эхэлсэн үү? Юу юм? Тэнд байдаг юм уу? Тоглоом. Энэ Twitch бол ч үнэхээр лаг юм байна уу? Бик эхэлсэн юм уу? Эхэлсэн. Баатар дээр нь тарж болж ийн гэж боддоо. Twitch үзэхэр. Өөцөө. Skill count-уудыг бүгдийг нь уншаад. Би энэс яах вэ ингэ? Ажлаа дуусгаад буцаад юу яах юм шүү? Тэгээд байна. Очоод дарах марах юм байна. Сонсч юу танаа ба? Ажлаа дууссан юм. Мэдгүй одоо дууссан. Ажил хийхгүй юм шүү. Чи зүгээр 70 минут жээлтсэн юм шүү. Тэгээд 70 минут жээлтэх шүү ээ. Харин тэгсэн юм шүү харин. 70 минут гэсэн чи өөрөө дөрөв. Гэтэ орж ирэлтээс одоо би эндээс яаж юугаа харахаа ч мэдэхгүй. Бурхан өөрөө цагтаа болцсон явж байсан шүү дээ.
Ээнэ. Тэгээд шериф ичдэг доктортой олдохгүй шүү дээ. Өөрөө явж штэ гэж явжсэн шүү. Эмч наваг аварчлаа. Нэг. Заашгүй дээ. Царайлаг үг. Токо юу? Токо юу? Дурлж. Миний хайр шүү. Зүгээр байгаарай. Ти хаана сантинис юм? Сантинис юм шиг шүү дээ. Цагаан. Сантинис юм шиг байна. Хүмүүс хаагур чи асуугаад тахтай. Би хил байдгүй хөө энэ дээр. Яагаад? Мэдхгүй. Нааг ир сонсохгүй би биччихлээ. Хүүхдүүд ток болгоцсон юм шүү. Хүүхдүүд толкорч байхгүй. Би даа. За өө энэ ч дээ яаж гарах юм бэ хөө хамгийн юм. За энэ цаг Оператор хүмүүс байна гэсэн. Юу нэг казино ажиллаж байна гэнэ үү? Хаан тийм гардаг. Чи эсгдэг нэ. Казино ажиллаж байна гинэ. Сантинис тэр казино байна гинэ. Сантинис тэр сад далаа тэр шүү дээ. Тэ. Тэйгөө. Үгүй. Наад чи 1000 такстай гэсэн. За, тийм кастелек. Кацууд ярих шүү. Гард юм уу? Би хүн хайж байна. Токог явуулсан уу? Бурхан байна хой. Явуулчлаа. Би хайгаад шүү дээ. Энэ шоршиг юм дээр хийж хэлээч. Мордис хүчин дээр байгаа юм бол. Хаана? Хоол ороод ирлээ. За, ашгүй. Цокогоос суудаа хүмүүс хаагур байна. Юу юм болов уу гэдэг чинь бодож. Юу? Ой, баавга шааж ах юм одоо. Валентин юм уу? Скол покер дээр л яваа л гэж байна. Тэр яаж хардаг гэдэг юм чаа ялуу. Энэ юм шиг биш. Ямар юм чи? Подны юм чи юу? Ташуу зураа сэрэг гэж хүчлээ босоод байгаа шүү дээ. Чи юу цагдаа биш байл гэж хаалгад орсон чи. Юу? Сантинис яваад чи. Хийх ажиллаж байгаа. Ани. Та манайх ч тараас суу. Чи өгөөгүй нэ. За болсоос. Имчтэр нэш ивчлүүлэх гэсэн чи өгөөгүй гэнэ. Яах юм бэ? Байлгаж яах юм уу? Явуулах юм уу? Хэнийг вэ? Токого. Тий. Токог байлгач. За тийм Discord нь байна энэ. Дуудлага муудлага гайгүй завтай байл түр байж байгаа шиг юм. Ус энэ бурхт нь байхгүй юм шүү. Өдөр байхгүй нь. Байхгүй шүү. Бүтггүй байна. Гараа. Ярат. Гритрис цака креалта. Тийм байхгүй. Бурхан байхгүй. Бурхан бод байж байгаа. Чи шериф рүү дуудлага өгдөг үстэй байж шериф аваад гараад. Гараа авчих шүү дээ.
Ань тийм ээ. За Одоо кадис бүсэлээ. Тэгээд Dota дээр Ширээвч байхгүй. даацлын эсрэг зогсдог гэрээ тун цөөхөн гэдэг шүү дээ. Even sniper ч бас тийм гоё зогсдог юм байлээ. За яг хуу тэгтээ наад ганарч ч бол бүх хэрэг баг. На ганарч ч бол толгойтой бүх хэрэгээр тоглолтоо. Нэг гол онцлог тийм. Ер нь тэгээд пик хийж хаад нэг тим хүн байгаад байхгүй л доо багт. Манд тэрийг өгч мандыг аргалаа авчихна гэл. На ганарч мэд снайпер шаашуу. Нэрэл снайпер л орж ирч тээ. Миний бодлоор. Нэрэл снайпер орж. Тэгтээ гол асуудал нь 4-5-8 маяны rotation хийж ирээд орж ийлэх гэдэг хэл гэдэг. За тэг гайгүй снайпер авч чадахгүй юм шиг. Амар гэрэл болчих юм шүү. Вектор снайпер. Зевс шахаар харагдаж байна надад бол. Зевс юм байна да. Ганаар Зевс шахаар л харагдаж. Зевс юм байна да. Тийм. Зевс гейм. Одоо ус баг зайлах байхаа. Юу байвал зүгээр юм бтэ. Мэ хангалттай авчих юм дээр авахгүй маа. Зус. Бич. Хайград хамгаалдаг хэрэг авахгүй. Манайх нилээд хаалдаг шүү.